Hello mga guys. So sa dili pa nato sugdan no, shout out sa nako ni akong solid followers no, si Marco. Oh, salamat kay idol si imong suporta no. Daghan kay salamat. Hello mga guys. So nadi ko isulti sa mga bago pang nagsugod og himo og vlog, bago pang naghimo og kanang mga content. Please lang ayaw mo og upload nga gikan sa TikTok, ayaw mo og upload sa Facebook. Kay bawal gid kaayo na. Bawal gid kaayo na. Pero kung pwede mo nga kuan ganahan mong magwapo, kung ganahan mong magwapo dito mo magkuha usay effects sa TikTok. So pwede ra man na may pamaagi diha nga dili may bawaan nga gikan sa TikTok. So ang inyong buhaton ana guys, pwede na ninyo editon sa CapCut para mawala ang logo sa TikTok. Ana lang na guys. So guys, babala lang yun guys, ayaw jud mong upload nga gikan sa TikTok guys no. Kana makita gani ang logo guys sa kuan guys.